Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Mr. Oka? How are you today? Mr. Oka, how are you today? Oh, fine. What about Mr. Najib? Are you good today? How are you today? Fine. What are you writing? What do you write? What do you write? Lagi nulis apa? What are you writing now? Yeah, close the book now. We will learn English. Okay? Please close the book and continue later, okay? Can we start our lesson today? Bisa kita mulai? Where is Syed? Syed, where is Syed? Oh, over there. You used to sit over there. Why? Why you move to the back row? Kenapa pindah ke barisan belakang? Alright, today we will continue our lesson. I forget the opening. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Today we will continue our lesson. And in the previous lesson we already learned about auxiliary atau kata kerja bantu di pertemuan sebelumnya, still in chapter 2, yaitu di chapter 2 we already learned about kata kerja bantu yaitu can dan will. Kita gunakan kata kerja can, we use can to express that we can do something. Kita menggunakan kata kerja can, kata kerja bantu can untuk mengekspresikan bahwa kita bisa melakukan sesuatu atau dapat melakukan sesuatu. And then we use will. Kita menggunakan will untuk apa kemarin? Will untuk apa kemarin? Untuk menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu. To show that we will do something, or also the willingness to do something. And today, before we move to the next chapter, sebelum kita beralih ke chapter selanjutnya, ada sedikit tambahan tentang can kemarin. Can kan digunakan untuk mengekspresikan bahwa kita bisa melakukan sesuatu. I can play football. Ada tambahan di sini, sedikit tambahan sebelum kita ini. Ada there is another way of expressing that we can do something instead of using can. Ada cara lain untuk mengekspresikan kita bisa melakukan sesuatu tanpa menggunakan can. Kita menggunakan pola to be plus able to. Maksudnya gini, kalau kalimat ini I can play football kan saya bisa bermain sepak bola. Nah, kalau kita gunakan pola yang ini atau this pattern yang ini, maka I to be-nya apa? What is to be for I? What is to be? Rapi Wardana, what is to be for I? To be for I am able to play football. Nah, ini sama artinya dengan yang ini.
Hanya caranya yang berbeda. Siapa tahu antum temukan ini di buku yang lain. Makanya sebelum kita lanjut, karena kita bahas ini sedikit terlebih dahulu. Artinya sama dengan ini. Can menyatakan bahwa kita bisa. Hanya patternnya yang berbeda. Siapa tahu di buku lain menggunakan istilah yang atau menggunakan pattern yang itu. I'm able to play football. You, contoh lainnya, you are able to misalnya swim. Nah, sama artinya juga dengan you can swim. Alright, that's all about can. Itu tentang kata kerja bantu can atau auxiliary can. Nah, sekarang kita akan lanjutkan hari ini. We will take a look at the example of how to use will. Hari ini kita akan lihat contoh bagaimana cara menggunakan will. Open your book page 27. Coba buka bukunya halaman 27. 27. We are going to take a look at the example of how to use will. Kita akan lihat contohnya bagaimana caranya menggunakan will. Kalau sebelumnya kan kita lihat bagaimana caranya menggunakan can. Artinya bisa. Sekarang kita gunakan atau kita lihat contoh bagaimana penggunaan will. Di sini ada beberapa contoh conversation. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Example number 1, perhatikan, I will read the conversation for you. Then we will discuss about it. Conversation number 1, Udin, will you help me to bring this book? Sure. Nah, perhatikan di situ, will you. Maukah kamu, Udin katanya, will you help me to bring this book? Maukah kamu membawakan untuk saya buku ini? Lalu dijawab, sure, tentu katanya. Nah, this is the example of how to use will. Will ini berarti menanyakan tentang, selain menyatakan akan, juga menyatakan tentang apa? Willingness of to do something, kemauan melakukan sesuatu. Makanya diterjemahkan, will you help me? Maukah kamu membawakan buku ini untuk saya? Picture number 2, conversation number 2. Anyone please read this conversation. Coba tolong satu orang bacakan yang nomor 2. Yes, Jamie please. John, you. Ya. Yes. Lanjut. Alright, yes, thank you very much. Thank you, Jamie. Perhatikan, attention please. Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give this note to him, please? Of course, I will. Nah, perhatikan, Dayu, you pass by Udin's house. Kamu kan lewat di rumahnya siapa nih? Udin. Jadi katanya, Dayu, kamu kan lewat di rumahnya Udin. Will you give this note to him? Nah, lihat di situ. Will you? Maukah kamu? Will you give this note to him? Maukah kamu memberikan catatan ini padanya? Will you? Jadi will you digunakan apa? To show the willingness of to do something. Menunjukkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Dijawab, of course I will. Ya, saya akan, katanya. Artinya saya akan mengantarkan catatannya untuk Udin. Next, conversation number 3. Vidra, will you please read the conversation number 3? Will you? Will you read the conversation number 3? Yes, please. Bacakan yang nomor 3. I have to see.
Principle, yes. Go on. Will you buy? Will you buy me? Will you buy me iced tea, please? Yes. Go on. With or without sugar? Thank you, Fidra. Lihat, look, Siti, I have to see the principal now. Siti, saya harus bertemu kepala sekolah sekarang. That's right. Will you buy me iced tea, please? Maukah kamu membelikan saya teh es, katanya. Dijawab, sure, tentu. Lalu dia balik bertanya, with or without sugar? Dengan pakai gula atau tanpa gula, katanya gitu. Tapi contohnya di sini, will you buy me? Maukah kamu membelikan saya teh es? Will you? Jadi sekali lagi will digunakan untuk to show or ask the willingness to do something. Untuk menanyakan atau menyatakan keinginan untuk melakukan sesuatu atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Mau tidak gitu. Will you? Mau tidak. Picture number 4. Coba siapa yang mau baca nomor 4? Yes, please, Mahathir. Number 4. Yes, go on. Certainly. Certainly. Sir. Yes. All right, thank you. Perhatikan, look at the picture number 4. Benny, will you close the window, please? Benny, maukah kamu menutup jendelanya? Will you? Nah, sekali lagi lihat, will you? Mau tidak? Will you close the window, please? Jadi jawabnya certainly, sir. Tentu, Pak, katanya. Kemudian yang terakhir, number 5. Anyone? Coba, please read the conversation number 5. Rehan? Yes? Yes, Edo. Yes. Alright, thank you very much, Rehan. Nah, perhatikan. Perhatikan di situ kalimat I'll. Nah, di sini perhatikan. Ya kan? Di situ ada kan nomor 5, I'll. Ini sama dengan I will. Nah, seringkali disingkat begitu menulisnya. Kita lihat contohnya, Edo, will you do this for me? Edo, maukah kamu melakukan ini untuk saya? I'll make the table. Saya akan rapikan mejanya. Yes, mom, I will. Iya, Bu, saya akan melakukannya maksudnya. Alright, jadi sekali lagi will digunakan untuk apa tadi? To express the willingness to do something. Kemauan melakukan sesuatu. Mengekspresikan kemauan melakukan sesuatu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba lihat yang halaman 29 dan 30, page 29 to 30. 29 to 30. Nah, sekarang kerjakan seperti yang kemarin. Masih ingat nggak? Yang kemarin kan can. Nah, sekarang will. Sekarang will. Cari informasi kalimat yang menggunakan will di kalimat yang ada di halaman 29. Halaman 30, page 30. Sama seperti kemarin, cuma ini bedanya will, ya kalau kemarin can. Mau langsung di situ silakan. Mau langsung tulis di bukunya silakan. Mau langsung tulis di buku silakan. Kalau kemarin kita tugas yang sama, tapi kita topiknya tentang can, kalau ini will. Silakan dikerjakan. 10 minutes.
10 minutes from now. Yes. Silakan, silakan. Silakan berdiskusi dengan temannya. Yes, you can discuss with your friend. Silakan berdiskusi dengan temannya masing-masing. Silakan berdiskusi dengan temannya. Seperti yang kemarin. Menurut. Coba kemarin, lihat yang kemarin, yang Ken itu, ingat nggak tugasnya? Yang kemarin, yang pekan lalu. Kalau kemarin, sebentar, gimana? Yes. Sentence that contain will. Kalimat yang ada will-nya, yang mengekspresikan tentang willingness. Nomor berapa? Sebentar. Nomor 2. My aunt is often angry with my cousins. Lucy Simek. Oh, nomor 3. My uncle paints his own house. When he has time, he will. Will, ya. Will, ya. Syed, do you understand? Seperti yang kemarin. Just like what we did last week, ya. Yang kemarin kan Ken. Nah, ya. Find the sentence that contains will. Information about willingness to do something. Mr. Najib? Any question? Do you understand? Sepuluh menit ya, 10 minutes from now. Udah lewat 10 menit. Sekarang tinggal 7 minutes to go. 7 minutes to go. And after that we will take your answer. Six minutes to go. 6 menit lagi. Syed, gimana Syed? Gimana? Bisa?
Ya. Sure, tentu. What number? Nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Should go kah? Itu. Should. Harus. Should. Nah, ini kita akan pelajari ini nanti di chapter berikutnya yang should ini. Should ini artinya harus. We will learn about it in the next chapter. Finish? Five minutes ago. 5 menit lagi. 5 minutes left. Gimana? Tanya Mahathir. Jimmy. Tanya Mahathir. Ask Mahathir. Ask him. Jimmy, do you understand? Gini. Jadi, coba lihat halaman 30. Halaman 30. Nah, jadi antum mencari kalimat yang ada will-nya. Yang ada will-nya, misalnya yang nomor 1, according to Adnan, berdasarkan Adnan katanya, his dad will go to his school to collect his report. Dari mana mencari yang ini? Dari kalimat di halaman sebelumnya. Yang nomor 1 juga, nih lihat. Yang ini halaman sebelumnya. Nah, yang nomor 1 juga. Ada nggak? Nah, yang itu. Nah, kan Adnan, my mom is out of the town today. My dad is also very busy, but he will. Nah, lihat tuh, he will come to my school to collect my report. Berarti kan will-nya yang mana tadi? He will come to. Exactly. Nah, makanya dimasukkan ke sini tadi. His dad will. Sama yang nomor 2 juga, nomor 2 begitu. Dari yang kalimat nomor 2 juga. From the second sentence. From sentence number 2. Dan seterusnya. Kemudian yang nomor 3 juga dari kalimat nomor 3. Nah, gitu. Nomor 6. Hah? Ya, ada 2 berarti. There are 2 sentences. There are 2 sentences that contain will. Coba baca baik-baik. I will get up early and go to swim at 6, right? Jamie gimana? Bukunya mana Jamie? Di rumah. Oka, what about you, Oka? Finish? Can you answer all the question there? Mr. Oka? Can you answer all the question there? Sudah semua? Alright.
Gimana? Jimmy bisa? Antum, antum kelamaan karantina sih. Ryan, finish? Sudah selesai? We will check your answer. Just like what we did last week. Kita koreksi sama-sama. Sudah semua? Jimmy sudah? Tunggu Jaime dulu, tunggu Jaime. Ya. Nanti dibaca di ini ya. Ditulis ke situ, dipindahkan ke situ, kalimatnya dipindahkan ke halaman berikutnya. Ya. Oke, sudah. Let's check your answer. Mari kita koreksi jawaban antum semua. Yang nomor 2, number 2, according to Latan. Jadi ada 2 kalimat yang mengandung will atau yang ada will-nya. According to Latan, yang pertama, Lucy will not do the cleaning. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, she will not clean her own room. Ya, silakan dikoreksi. Ya. Silakan dikoreksi. Number 2, part B. Jawabannya, the answer is she will not even clean her own room. Then next, number 3. According to Gunawan, my uncle will paint our house too, atau he will paint our house too. Jadi he yang di sini ini mengacu ke my uncle, ya. Jadi sama saja kalau mau dijawab my uncle will paint our house bisa, atau he will paint our house too. Alright, sudah. Nomor 4, number 4. According to dia, he will walk 2 kilometers to his office every day. He di sini mengacu ke siapa? Ke siapa? Ke her brother, ke saudara laki-lakinya. Dia kan bilang my brother loves sport katanya. He will walk 2 kilometers to his office every day. Jadi kalau jawabannya according to dia, his brother will walk 2 kilometers bisa, atau he will walk 2 kilometers to his office every day. That's also fine. Number 5, nomor 5. According to Puspita, she will come to your house to help you. Next, number 6. According to Dewi, ini ada dua kalimat will. I will get up early and I will get up early and I will go to swim at 6. Number 7. According to Mrs. Wicker, the student will go to school on foot or on a bicycle. And then the last one, number 8, according to Mrs. Wulandari, he will not stop crying before his mother buys him the toys he wants.
He will not stop crying before his mother buys him the toys he want. Dan he di sini mengacu ke siapa? Refer to the boy, that's right. The little boy, to be exact. Oke, mari kita periksa apa namanya? Jawaban antum. Starting from Rehan. Rehan benar berapa? Rehan benar semua? Royan 6. Fidra benar semua. Fidra benar semua. Fitri Rahmani iya Fitri Rahmani ya. Ahmad Fitri Rahmani berapa? Benar semua. Najib, Rapi Wardana, Jimmy, oh sure. Mahathir, what about you Mahathir? Benar semua. Rafa. What about Rafa? What about Mr. Oka? Berapa? Benar 6. Fitri? Semua. Said? Alright. Ya, jadi itu that's all what we learn from chapter 2. Itu akhir dari pelajaran di chapter 2. Sedikit kita sum up, kita rangkum. Kemarin kita sudah belajar tentang how to express apa? Menyatakan bisa dengan menggunakan kata kerja bantu can, kemudian menggunakan kata kerja will untuk menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Oke? Before we move to the next chapter, sebelum kita masuk ke chapter berikutnya, ada pertanyaan? Any question about this? Tidak ada? 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 Kalau tidak ada, let's move to the new chapter. Chapter 3 about we know what to do. Coba lihat buka halaman berapa itu 33. Halaman 33. Chapter 3. The title of this chapter is what? No. The chapter of this title is we know what to do. Kita apa artinya? We know what to do. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. We know what to do. And what we will learn in this chapter, apa yang akan kita pelajari di bab ini? Perhatikan. Yang pertama, we will learn about how to give suggestion. Bagaimana caranya memberikan suggestion? Apa itu suggestion? What is suggestion? Apa itu suggestion? Jadi kita akan belajar tentang bagaimana caranya memberikan suggestion. What is suggestion? Apa itu suggestion? Suggestion artinya apa? Rapi? Saran. In bahasa Indonesia, saran. Jadi bagaimana caranya memberikan saran dalam bahasa Inggris. Kemudian yang setelah itu kita akan belajar juga we will learn about how to state rules, bagaimana menyatakan tentang rules itu aturan, and obligation. Obligation itu artinya kewajiban. Nanti kita lihat, we will take a look at this later, and what we will learn first in this chapter is how to give suggestion. Jadi yang pertama akan kita pelajari di chapter ini adalah how to give suggestion. Suggestion apa tadi artinya? Suggestion apa tadi? How to give suggestion atau bagaimana caranya memberikan saran. Nah, lihat di sini. Open next page, page 34. Lihat halaman 34. Di sini ada beberapa contoh. Sebelum kita bahas, I will read this
example for you. Ana akan bacakan terlebih dahulu contoh-contoh yang ada di sini, baru nanti kita akan bahas kaitannya dengan how to give suggestion. Sekarang just listen carefully. Cukup dengarkan dulu. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I will help you. Kemudian yang di bawahnya juga. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I will always help you. Cukup di sini dulu contohnya. Nah, sekarang perhatikan kata-kata yang bercetak tebal. Perhatikan kata-kata yang bercetak tebal. How do we read that? Bagaimana membacanya? Should. Nah, ini tadi yang ditanyakan tadi, should. 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 Ini kalau dalam bahasa Inggris juga disebut dengan kata kerja bantu. Nah, sekarang kaitannya dengan how to give suggestion. Jadi, perhatikan contohnya di situ. Dalam bahasa Inggris, in English, we use should. Kita gunakan kata kerja atau kata bantu should ini untuk memberikan saran atau suggestion tadi. Kita menggunakan kata kerja bantu should ini. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, biasanya diterjemahkan dengan harus atau seharusnya. Cuma dia sifatnya hanya saran. Misalnya seperti apa ya? Misalnya Rehan is sick now. Rehan sedang sakit sekarang. Huwa marid. Jadi I will give suggestion to him. Saya akan beri saran kepada Rehan. You should stay at the dorm now. Jadi kamu seharusnya tetap berada di asrama saja, and take a rest misalnya. Contohnya seperti itu. Jadi kita gunakan should untuk memberikan suggestion, memberikan saran. Nah, sekarang kita kembali ke contoh yang ada di buku. Coba lihat. We will use more English now. Jadi katanya di sini kita akan menggunakan lebih banyak bahasa Inggris mulai dari sekarang. Nah, lihat kata gurunya, you should greet me and your friend in English. Kalian harus menyapa saya dan teman-teman kalian dalam bahasa Inggris. You should. Kemudian contoh berikutnya, you should ask question in English. Kamu juga harus bertanya dalam bahasa Inggris. Yang berikutnya lagi, you should answer question in English. Kamu harus menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris juga. And you should take leave in English. Dan ketika berpisah, maka gunakan ekspresi perpisahan dalam bahasa Inggris juga. But don't worry, when you need I will help you. Nah, perhatikan itu penggunaan should. Jadi should di sini adalah suggestion to his students. Adalah saran dari gurunya tadi kepada para siswanya. Sama yang berikutnya juga, di contoh yang berikutnya, you should not be ashamed to use English. Kemudian, you should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I will always help you. Jadi should tadi digunakan untuk apa? To give suggestion. Alright. Untuk bentuk negatifnya, kita tinggal tambahkan not di belakangnya. Should not. Nah, tinggal ditambahkan not.
di belakangnya. Seperti tadi misalnya, Rehan sedang sakit, maka I can give suggestion to him, saya bisa sarankan ke Rehan, you should not be here. Kamu seharusnya tidak ada di kelas. You should be in the dormitory misalnya. Kamu harusnya ada di asrama. Misalnya begitu. Ada pertanyaan? Do you understand? Do you understand? Any question? Ada pertanyaan nggak? Any question? No? Nah, kalau tidak ada, coba buka page 37. Let's take a look at the exercise in the page 37. Coba lihat halaman 37. Lihat halaman 37. Jadi di sini coba perhatikan. Attention please. Jadi ini kalimat-kalimat ini adalah kondisi-kondisi tertentu. Misalnya seperti ini. We have to test, ini contoh ya yang nomor 1. We have to test tomorrow English and Social Science atau IPS. Jadi kita akan ada ujian besok katanya. Kita akan ada ujian besok English and IPS, bahasa Inggris dan pelajaran IPS. Nah, lalu berikan saran berdasarkan kondisi tersebut. Paham tidak? Di sini contohnya sarannya you should not go to the game. Jadi kamu seharusnya tidak bermain game. And you should study for the test. Dan kamu harus belajar untuk ujian besok. Nah, itu contoh suggestionnya, contoh sarannya. Nah, sekarang baca kalimat-kalimat berikutnya ini, lalu berikan saran berdasarkan kondisi yang ada di kalimatnya. Paham tidak? Yang nomor 2, I don't know the meaning of row. Saya tidak tahu maknanya row apa. Lalu berikan saran, you should look it up in the dictionary yourself. Kamu harus cari di kamus sendiri. And you should not depend on others all the time. Dan kamu tidak boleh bergantung kepada yang lain terus menerus. Maksudnya gitu. Apa? Cloudy itu berawan. Oke, sekarang coba yang nomor 3 sampai nomor 12. Coba berikan suggestion berdasarkan kondisi yang ada di kalimatnya. Kalimatnya bisa dipahami semua nggak? Paham nggak kalimatnya? Yang nomor 3, I will go out. I will go out. Artinya apa? I will go out. Iya, but it's very cloudy now. Iya, nah maka beri saran apa? You should what? What should you do? Ya, contohnya gitu. Gunakan should ini. Berarti you should stay at home. Yeah, that's right. Exactly. Nah, itu contohnya tadi. Kurang lebih begitu. Nomor 4. Oke, I will help you to translate this. Anda bantu menerjemahkan coba. Sebentar ya. Yang nomor 3 tadi sudah ya, paham ya? Nomor 4, number 4. Boleh dua-duanya. Boleh pakai, boleh enggak. Tergantung suggestionnya positif atau negatif. Misalnya kamu tidak boleh keluar rumah, berarti apa? You should not. Terserah, boleh dua-duanya. Misalnya tadi yang konteksnya ya, I will go out, saya akan keluar, but it's very cloudy now, tapi sangat mendung kan? Suggestionnya bisa begini, you seperti kata Fitri tadi, you should stay at home. Nah itu. Atau you should not go outside, kamu tidak boleh atau tidak harus keluar rumah. Kamu tidak harus keluar rumah sekarang. Misalnya begitu. Boleh dua-duanya. Gunakan should atau should not. Sekarang, I will help you to translate this. Nomor 4, coba lihat. Nomor 3 tadi ada pertanyaan? Tidak ada? Paham semua nggak? Yeah. Nomor 4, I think I'm catching a cold. Artinya, saya pikir saya sedang flu.
Number 5, some students leave litter on their desk. Beberapa siswa atau beberapa santri, tunggu dulu sampai selesai. Nanti antum nggak paham ini. Some students leave litter on their desks. Beberapa siswa meninggalkan sampah di meja mereka. Sampah di meja mereka. Number 6, I sit in the back row. Saya duduk di deretan belakang. I cannot see your writing on the blackboard. Saya tidak bisa lihat tulisan Anda di papan tulis. Number 7, I'm longing for my cousins. Saya rindu my cousin itu sepupu-sepupu saya. Saya merindukan sepupu-sepupu saya. Nah, apa suggestionnya? Number 8, my legs are asleep because I'm sitting on them. Kaki saya kesemutan karena saya duduk di kaki saya. Kayak gini, duduk di kakinya. Kesemutan. Kaki saya kesemutan. Itu. Because I'm sitting on them, karena saya duduk. Number 9, our classroom is dirty and messy. Mudah ini. Kelas kita kotor dan messy, berantakan. I have toothache. Sakit gigi, saya sakit gigi. I can't stop yawning. Saya tidak bisa berhenti menguap. Artinya ngantuk. Tidak bisa berhenti, yawning tuh menguap. Ngantuk kayak ya. Artinya dia ngantuk. I have hiccups. Hiccups itu ya cegukan, that's right. Saya cegukan. Nah, coba sekarang give suggestion based on that condition. Coba give suggestion based on those conditions. Coba berikan saran berdasarkan kondisi-kondisi tadi yang sudah kita sebutkan. Ya, yang penting gunakan should atau should not. Yang penting gunakan ini. Yang kayak tadi, kayak persis seperti yang antum. You should, kamu harus apa gitu, maksudnya gitu. Kamu gunakan kamu. Karena kita kan memberikan suggestion. Jadi kamu harus apa? What should you do? Asrafi Wardana. Minum obat. Medicine. Yes. Open your dictionary. Bisa buka kamusnya kalau apa? Do you find any difficult word? Ya. Yeah. Fidra tadi silakan kalau mau keluar. Apa gimana contohnya? Yeah, that's right. Good. Obat. MEDICINE. Yes. Boleh. Ini medicine. Nah, itu Rehan. Medicine.
Got it wrong. Medicine. Finish. Apa? Iya. Apa suggestionnya apa? Longing itu artinya rindu. Ya, sepupu-sepupu saya itu jamak. So what should you do? If you miss them, what should you do? You should apa saja, whatever. Gimana? Visit. Yes. Use V. Visit. Ingat jangan lupa sultnya ya, jangan lupa sultnya. Jangan lupa sultnya, ingat. You should. Yeah, that's right. Yes. Where's the salam? Waalaikumsalam. Apa? Litter itu sampah. To leave litter. Meninggalkan sampah di meja mereka, You should what? You should throw the litter on their head. Ini misalnya. You should throw the garbage to apa? I'm just kidding. Silakan. Yang penting gunakan should. Karena should tadi apa fungsinya? Untuk memberikan suggestion, yes. Memberikan saran. Yes. Yes.
Sudah selesai? Finish? Sudah? Sudah selesai? Finish? Kalau sudah, write your name. Kalau sudah, coba tulis namanya di bagian atas ininya, bukunya ini. Nih, write your name here. Kenapa? Which one? Yang mana? Enggak. Misalnya apa? Number, what number berapa misalnya? I think I'm catching cold. What does it mean? Tadi kan sudah dijelaskan tadi, artinya apa? Terjemahannya apa? I think, sebentar ya. I think I'm catching cold. Saya pikir saya kena flu. Saya sedang flu. Nah, lalu apa saran antum untuk ini? Untuk keadaan ini berarti Yusuf apa silakan. Nah, salah satunya gitu. Enggak apa-apa. Yang penting gunakan should untuk memberikan suggestion, untuk memberikan saran. Gimana? Gimana? Punish. Punish, yes. Punish. U-N-P-U-N. Yes, that's right. To clean. Huh? P-U-N-I-N. Yes. P-U-N-I-S-H. Syed, what about you, Syed? Ya, yang mana? Which one? Leave litter on their desk. Beberapa santri meninggalkan sampah di meja mereka. Iya. What is your suggestion? Sarannya apa coba? Berarti apa? You should. Ya terserah untuk apa? Membuang apa? Terserah. Yang penting gunakan should. Throw. Melempar. Yes. Kalau sudah, tulis namanya di pojok atas ini and submit, lalu dikumpulkan. No, in English. Dalam bahasa Inggris. Front, yes, front. Hah? Ya. Front, F, like this. Depan kan? Depan. Ya. Kalau sudah, tulis nama di pojok atas atau di bagian atas halaman tugas tadi, lalu dikumpulkan. Sudah? Bentar gini, satu-satu. Ya, sudah. Ya.
Don't forget your name. Sudah ya. Sudah. Raihan. Alright. Udah. Ayo yang lain, silakan. Yang sudah tulis namanya. Ujaimi. Tulis di bukunya. Kalau nggak ada bukunya, tulis di buku. Nggak usah. Kenapa? Ya, pokoknya berikan saran berdasarkan kalimat yang ada di situ, berdasarkan kondisi kalimat yang ada di situ. Paham nggak? Dan sarannya menggunakan should. Yang sudah silakan dikumpulkan. Sabar. You should be patient. Sudah? Sudah. You are catching cold? Lagi flu? Udah. Sudah saya. Salt, bukan salt. Ini semua sama Kenapa? Kenapa? Sama yang atas. Kecuali yang ini, not stay. Ya, sudah. Ada yang belum? Jimmy, belum? Ayo back to your own chair. Kembali ke kursinya masing-masing. Kembali ke kursinya masing-masing. Sudah finish. Tinggal siapa? Ujaimi yang belum? Ayo Ujaimi. Sudah belum? Oh ya. Ya. Ayo sudah duduk please. Sit down, everybody please sit down. Hah? Berdiri. Sit down, everybody please sit down. Yarhamukallah.
Sudah? Gimana Jimmy? Yang penting gunakan you should. Nah, suggestionnya terserah apa saja, whatever. Iya, terserah. Nggak apa, yang penting gunakan should-nya tadi. Poinnya di situ, ya gunakan you should. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. You should. Yang penting gunakan you should atau you should not. Ayo kalau sudah kita cukupkan. Sudah? Sarannya terserah. Yang penting gunakan should atau should not. Sesuai soalnya, paham nggak? Nah itu makanya baca dulu itunya, sesuai itunya. Oke, sambil menunggu Jaime. Yang lain ada pertanyaan? No. Any question about how to give suggestion? No. Tidak ada? No. Sudah? Sudah dikumpulkan aja. Sudah? Gimana? Namanya jangan lupa. Namanya dulu. Jangan pakai pulpen. Ya. Ya, sudah. Oke, sudah semuanya? Hujan ya? Allahumma shayban nafi'an. No. Alright. Ya, kenapa? Basin. Iya, tempat cuci tangan. Wash basin. Sama. Itu bahasa Indonesia. Alright, that's all what we have learned, what we can learn today about how to give suggestion. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? And I'm sure your answer will be no. Ya kan? Tidak ada pertanyaan? Ada? Oka, any question? No? Oke, is everything clear? Semuanya jelas? Jadi sekali lagi tadi, to give suggestion, untuk memberikan saran, maka kita gunakan apa? Should. Should. Bukan salt, bukan salt. Should. Ya. You should. You should. That's right. Jadi kita gunakan should atau bisa juga should not untuk negatifnya. Okay, that's all today's lesson, and masih ada berapa menit lagi? Masih ada sekitar 5 menit, jadi silakan
berdiam di kelas aja. You should stay in the class. Don't go outside, oke? Jangan ribut dan jangan ganggu teman yang lagi belajar di sebelah. Oke? Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Thank you very much for your attention and see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.